बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम अपने हिस्ट्री के लेसन नंबर फर्स्ट का रिवीजन लेंगे। ठीक है, तो हमारा लेसन तो है यूरोप में निशात सानिया का दौर और साइंस को फ़रोग़ या साइंस का फ़रोग़। तो इसके बारे में हमको इस लेसन में देखना है कि बोर्ड के लिहाज से कौन से वाले इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को किस चीज़ से इसमें से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो देखना, ये लेसन जो है ज़्यादा मतलब अपने बोर्ड में जो बताया गया है तो 10 मार्क्स के लिए बताया गया है इसमें से। लेकिन अगर हम प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो इसमें से नोट के क्वेश्चंस आए हैं, जो नोट लिखिए आपको रहता है 2 नंबर के लिए, या फिर वजूहात में ये क्वेश्चन आए हैं 3 नंबर के लिए। उसके अलावा नक्शा भी पूछा गया है इस लेसन से, और दिगर ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे इस लेसन से बनते हैं। तो ये ओवरऑल लेसन एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप यहाँ पर अच्छा आपके पेपर में स्कोर कर सकते हैं, और आसान लेसन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो निशात सानिया का जो दौर है तो इसकी जो बुनियाद हुई थी तो कौन सी चीज़ों से हुई है? जोग्राफियाई दरियाफ्तें, मजहबी इस्लाही तहरीकें और तरक्की। जोग्राफियाई दरियाफ्तें होने की वजह से कैसा हुआ, हमको नए नए इलाक़ों के बारे में पता चला, जब उसकी वजह से क्या हुआ, नई नई मालूमात हासिल हुई। मजहबी इस्लाही तहरीकें यानी मज़हब में जो ख़राबियाँ थी जब उनको दूर किया गया तो ऑब्वियसली एक नए दौर की, एक जदीद दौर की बुनियाद वहाँ से पड़ी है। फिर जो तरक्की हुई है तो ये तरक्की जो हुई थी हर एक शोबे में हुई, हर एक शोबे में तब्दीली हुई, जैसे फ़न तामीर, फ़लसफ़ा। निशात सानिया जदीद दौर, एक तरक्की पसंद दौर की तरफ जा रहे हैं, और इस दौर की बुनियाद रखने वाली ये जो 3 चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन कभी हुआ तो आ सकता कि किसने बुनियाद रखी, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं पूछता है, लेकिन आपको एक बेसिक मालूमात रहना निशात सानिया यानी क्या, उसके लिए ये मालूमात दिए। ठीक है, अब इसके आगे हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सलेबी या मजहबी जंगें। तो ये जो जंगें हैं टोटल कितनी हुई है हिस्ट्री में? 9 हुई है। बहुत इम्पॉर्टेंट जंगें हैं जिसने आगे की जो अपनी एक हिस्ट्री बनाने का काम किया है। ठीक है, तो अब ये सलेबी जंग या मजहबी जंग किसे कहेंगे? तो यहाँ नाम से जो है उस पर से हमको समझ जाना चाहिए कि मज़हब की बुनियाद पर जो जंगें लड़ी गई उसे मजहबी जंगें कहेंगे। एक लाइन तो आप यहाँ पर लिख दे सकते हैं, नोट में आता है, ये पूछा गया है अक्सर। फिर उसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें क्या रहेगा कि ये यरूशलेम और बैतुल लहम, ये जो बैतुल मक़दिस जहाँ हैं, ये वाले जो मुक़ामात है ये तीनों मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस थे। कौन से मज़ाहिब के लिए? ईसाई, यहूदी, मुस्लिम। ठीक है, और इन मुक़ामात को हासिल करने के लिए जो जंगें हुई, किसमें? मुसलमानों में और यहूदियों में। तो इन जंगों को कौन सी जंगें कहा जाता है? सलेबी जंग। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। यहूदियों में नहीं, इन शहरों को हासिल करने के लिए मुसलमानों में और ईसाइयों में जो जंगें हुई, इन जंगों को क्या कहेंगे? सलेबी जंग। और इन जंगों ने क्या किया है, बहुत दूर तक के ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं, समाजी माशी शोबों पर इसका असर हुआ है। तो ये अगर आप 3 पॉइंट भी लिख दिए तो आपके यहाँ पर 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो समझ गए ना आप, सलेबी या मजहबी जंगें किसे कहेंगे? जो मज़हब के लिए लड़ी गई हैं। तो अब ये जो सलेबी जंगें हुई थी तो ये जंगें जब होती है तो इसकी कोई हिमायत भी करने वाले थे, यानी कि उसके सपोर्टर्स भी थे। और वो कौन कौन थे? एक तो थे मजहबी रहनुमा, सेकंड थे शहनशाह, बादशाह, हुक्मरां, थर्ड वन थे ताजिर, और उसके बाद थे अवाम। ये सब लोग जो थे ये कौन से रहेंगे? ये ईसाई लोग रहेंगे। इन्होंने क्या किए थे? इन जंगों की हिमायत किए थे। उनको ये था कि ये जो मुक़द्दस मुक़ामात है हमको हासिल करना है। इसके बारे में डिटेल्स हमने पूरे लेक्चर्स में आपको बता दी। अभी यहाँ पर अपने पास उतना डिटेल्स देखने के लिए वक्त नहीं है, यहाँ पर हमको शॉर्ट में समझना है। तो यहाँ पर ये मजहबी रहनुमाओं ने जो हिमायत किए थे उसके पीछे उसका रीज़न क्या था कि वो अपना एक मजहबी असर बढ़ाना चाहते थे। शहनशाह हुक्मरानों ने किए, क्यों? क्योंकि वो सीरिया और एशिया कोशक यानी कि अलग अलग मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कब्ज़ा करना चाहते थे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़े भी लिख दिए तो भी चलेगा। ताजिर लोगों का क्या मकसद था कि वो अपने बाज़ार क़ायम करना चाहते थे, और अवाम का मकसद ये था कि ये मजहबी रहनुमाओं ने कहा था कि अगर आप ये जंग में शामिल होते हैं तो खुदा आपको माफ़ कर देगा, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आप पाक साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सलेबी जंगों की हिमायत इन लोगों ने की। ये क्वेश्चन वजूहात में बनता है कि सलेबी जंगों की हिमायत मजहबी रहनुमाओं ने किए, शहनशाह हुक्मरानों ने किए या ताजिरों ने किए। क्यों किए? क्योंकि उनके ये मकसद थे। अगर आप इसको लेकर क्वेश्चन में का लेकर एक लाइन और ये 1-2 लाइन भी अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ पर आपके 3 में से 2.5 नंबर या 2 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया।
अभी हम नेक्स्ट आते हैं कि ये जो सलेबी जंगें हुई थी तो ये इसमें जो है सलाह उद दीन अय्यूबी का एक अहम किरदार रहा है। ये हमारे मुसलमानों के एक अजीम रहनुमा गुजरे हैं कि इनके बहुत सारे वाक़यात क़िस्से हमने लेक्चर में आपको बता दिए हैं, लेकिन अब वही कि यहाँ वक्त की कमी है, इसके वजह से हम यहाँ नहीं बताएंगे। तो आपको ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है इन्होंने यरूशलेम को फ़तह किया था, बैतुल मक़दिस को इन्होंने मतलब इन्होंने फ़तह करने वाले ये रहनुमा मुस्लिम रहनुमा गुजरे हैं। ठीक है, तो अब ये जो सलेबी जंगें हो गई, अब इसको किसने कर लिया फ़तह? मुसलमानों ने कर लिया। अब यहाँ पर किसको नाकामी हासिल होती है? ईसाइयों को। सलेबी जंग, मजहबी जंग, सलेबी जंगों की हिमायत करने वाले कौन थे ये देख लिए। अब इसमें नाकामी मिल रही है ईसाइयों को, तो क्यों हुई इनको नाकामी? ये आपको ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में भी आ सकता है कभी कभार बाई चांस कि सलेबी जंगों में नाकामी के असबाब और असरात बताइए। तो क्यों नाकामी होती है? तंग नज़री किसकी? हुक्मरानों की। हुक्मरान क्या चाहते थे? सिर्फ और सिर्फ अपने इलाक़ों को वसी करना चाहते थे, उनका ज़ाती मफाद था। ठीक है, मजहबी अक़ीदे में कमी थी, किसके? लोगों के। पोप ने कहा, मजहबी रहनुमाओं ने कहा, बस उनके ऊपर यकीन था, उनके अपने कोई अक़ीदे नहीं थे, जैसा उनको कहा जाता है वैसे ही, और कमज़ोर टाइप के अक़ीदे थे, उनमें एक पुख्तगी नहीं थी। फिर उसके बाद जो था बाज़ंतैनी बादशाह ताउन फ़ुक़दान, उन्होंने जो बाज़ंतैनी का बादशाह था, ईसाइयों के बादशाह थे, उन लोगों ने वहाँ पर जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए उन्हें सपोर्ट नहीं करे। और पोप जो ईसाइयों का मजहबी रहनुमा होता है उसमें, और जर्मन जो बादशाह है उन लोगों में भी क्या था? एक कोऑर्डिनेशन नहीं था, अदम मुताबिकत थी, उन लोगों में आपस में ही रसाकशी, अपना अपना मफाद देखते थे। तो इन शॉर्ट ये जो सलेबी जंग है इसमें ईसाइयों को जो शिकस्त हुई उसके रीज़न्स क्या थे? सब ने अपना अपना ज़ाती मफाद देखा। तो अगर आप ये जो 4 पॉइंट हमने यहाँ पर दिए हैं, अगर इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपके यहाँ पर नंबर बन जाएंगे इंशाल्लाह। अब सलेबी जंगों के असरात क्या हुए? तो देखो इसमें क्या होता है कि इस पर से पोप पर से अवामी एतमाद जो है वो कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि लोग जंग में हार गए थे। नए तिजारती तबक़े का उरूज हुआ, क्योंकि जंग की वजह से ये लोग इधर के उधर, उधर के इधर, अलग अलग इलाक़ों पर कब्ज़ा हुआ, तो अलग अलग नई तिजारतें वहाँ पर शुरू हुई। टैक्स नाफिज किए गए, किस पर? अवाम पर। क्यों? क्योंकि ईसाइयों को ये जंग में शिकस्त हुई, बहुत सारा उनका ख़र्चा हुआ, वो हासिल करने के लिए जो इलाक़े उनके कब्ज़े में थे वहाँ पर लोगों पर उन्होंने टैक्स लगाया। जंगी तकनीक में तब्दीली आई। ईसाई और मुसलमान आपस में जब एक दूसरे से लड़े तो उन्होंने उनके टेक्निक्स देखे, कैसी जंगी टेक्निक है, उस तरह से वो तब्दीली लेकर आए। खेलों की अहमियत बढ़ी, गोला बारूद का इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर सरंजाम शाही का ज़वाल हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सलेबी जंगों के असरात में कि नए उलूम का तारुफ हुआ। ठीक है, ये कहाँ से हो रहा है? मुसलमानों के कांटेक्ट में आने की वजह से। यहाँ पर समझो कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमानों की वजह से ये निशातुस सानिया के दौर का आगाज़ हो रहा है। इसीलिए हमको सिलेबस में सबसे पहले सलेबी जंगें, हाँ इसके बारे में तफसील से नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुसलमान उस वक्त उरूज पर थे, उलूम तालीम हर शोबे में उरूज पर थे। ठीक है, तो ये जो उरूज का दौर था, और यूरोप जो आज हम तरक्की याफ्ता देखते हैं, उस वक्त उनका वो डार्क एज था, काला दौर था। और उस वक्त ये लोग नए उलूम से तारुफ हुआ उनका, कहाँ से? मुसलमानों के कांटेक्ट में आने की वजह से, और ये नए इल्म हासिल होने की वजह से कौन से दौर का आगाज़ होता है? निशातुस सानिया के दौर का आगाज़ होता है। ठीक है, तो हमने हमारे लेसन का एक ये पहला वाला पॉइंट, जिसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 3 नंबर का बनता है, 5 नंबर के बनते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल कर लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ भी गया होगा। अब आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम, जो दिया गया है कि यूरोप में निशातुस सानिया का जो दौर है अब उसका इब्तिदा होती है। तो अब ये भी आपको वजूहात में है कि 15वीं 16वीं सदी को यूरोप में निशातुस सानिया के दौर का उरूज का दौर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सलेबी जंग के बारे में कहा जाता है कि एक खेत में बीज है, ये बीज बोया गया, सलेबी जंग, मुसलमानों से ताल्लुक़ आया, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन हमको ही हमारी हिस्ट्री मालूम नहीं। ये सब बहुत हमने डिटेल में आपको लेक्चर्स में बताए, और कितनी भी बार बताना दिल करता है, लेकिन वक्त की यहाँ पर ना कमी रहने की वजह से नहीं बता सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पर सलेबी जंग जो थे वो खेत में बीज था, और उसका नतीजा था निशातुस सानिया। तो अब ये यहाँ क्या हो गया? दानिशवराना तर्ज़ फ़िक्र शुरू हुआ, साइंसी नुक़्ते नज़र, दुनिया के जो पोशीदा राज है उसके मुतालिक तजस्सुस हुआ कि ये बारिश क्यों होती है, ये सूरज क्यों निकलता है, ग़ुरूब क्यों होता है। साइंस में नए तजुर्बात की इब्तिदा हुई, और एक ख़ास चीज़ ये हुई कि इंसानियत का नज़रिया आया। पहले
اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، اب انسانوں کے طرف، خود کے طرف بھی توجہ دی جانے لگی. تو اس طرح سے 15ویں 16ویں صدی کو یورپ میں نشاط الثانیہ کے عروج کا دور کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ والے 4 پوائنٹ دیے، اگر آپ یہ لکھ دیے تو دیکھنا آپ کے 3 نمبر انشاءاللہ یہاں پر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد والا ہمارا جو نیکسٹ ہے کہ یہ جو ترقی ہو رہی ہے، الگ الگ جو چیزیں ہو رہی ہے، تو اس میں ہے نا ایک ایجاد ہوتی ہیں. ایجادات ہم کو بہت سارے دیے والے ہیں، اس میں کون سی چیزیں بنی ہیں. تو اس میں ایک سب سے اہم ہے چھاپا خانہ. اب یہ چھاپے خانے کا جو ایجاد ہوئی تو اس نے کیا کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو وجوہات میں ہے کہ یہ نشاط الثانیہ کا ایک بہت بڑا تحفہ کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ آپ کو 3 نمبر کے لیے آ جائے یا رائے لکھے میں آ جائے. کیوں کہا جاتا ہے اور کس نے اس کی ایجاد کیے، تو اس کے بارے میں دیا گیا ہے کہ جوہانس گوٹنبرگ نے کیے تھے. ٹھیک ہے. اور آبجیکٹیو میں بھی یہ کویشچن بن سکتا ہے. اور یہ کرنے کی وجہ سے کیسا ہوا، نئے جو علم ہے اس کی اشاعت ہوئی، بڑے پیمانے پر جو کتابیں وغیرہ چھاپی جانے لگی، لوگوں تک کے پہنچنے لگی، لوگوں کو نئی نئی معلومات حاصل ہونے لگی. اور جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی پڑھنے والوں کی، تو لکھنے والوں نے بھی اور اچھے سے لکھنا اسٹارٹ کر دیا. تو اس کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ ہیں علم کی اس پھیلاؤ کی وجہ سے جو ایک روایتی اصول وہ سے تھے، ایک کیا کہیں گے اندھی تقلید تھی، الگ الگ جو خرابیاں تھیں، اس سے اب وہ نکلنے لگے، وہ چھوڑنے لگے. تو اس طرح سے چھاپا خانہ جو ہے، اس کا جو آنا، یہ جو نشاط الثانیہ کا تحفہ ہے. کیوں ہے؟ یہاں پر ایک ہی چیز یاد رکھو کہ ہم جو یہ زیروکس یوز کر رہے ہیں، ہم بکس یوز کر رہے ہیں، تو یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ پریس سے آ رہے ہیں. یہ کتنی بھی تعداد میں چھپ جاتے ہیں، ہم تک کے پہنچتے ہیں. یہ پہنچنے کی وجہ سے ہم پڑھ پا رہے ہیں، پڑھنے کی وجہ سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسا ایک لنک لگا کے اس کو یاد کرو، انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے یہ یاد ہو جائے گا، اور آپ بنا رٹے مارے اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ والا جو کویشچن بن سکتا ہے آپ کا، وجوہات میں آتا ہے کہ فطرت کا مطالعہ کرنے والوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی. تو اب یہ جو سائنس کا ارتقاء ہو رہا ہے تو یہ کیسا رکھی؟ دیکھو اس میں بتایا والا ہے کہ کیوں رکھی. اب وجوہات میں آتا ہے تو آپ کو یہ 4 پوائنٹ کو ایک ایک لائن میں لکھ دیں گے تو آپ کے ہو جائیں گے. کیسے ہوتی ہے کہ ذاتی مشاہدے کے ذریعے سے سچائی حقیقت کا یہ تجزیہ کرنے لگے. فطرت کا مطالعہ، نیچر کا مطالعہ جب کریں گے تو ہم کو بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں نا چھپی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ انکشاف ہوتے ہیں. اب پودے کو ہی دیکھ لو، کیسا ہے، بیج لگاتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو پھل لگتے ہیں، پھر وہ پھل میں سے اگر بیج گرتا ہے پھر وہ وہاں کہیں گر جاتا ہے، پھر اس میں سے مطلب یہ سب جو چیزیں ہیں یہ کیسے اگر ہم آبزرو کریں گے تو ہم کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ہم اس کے بارے میں یہ کرتے ہیں، سائنسی نقطۂ نظر سے بتا سکتے ہیں. تو یہ چیز ہوئی فطرت کا مطالعہ کرنے سے. نئے اصول ہم آہنگ ہوئے، الگ الگ جو تھے، مطلب کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یہ موسم میں بارش ہوتی ہے، بارش ہونے سے یہ فصل اگتی ہے. اس طرح کے اصول ہم آہنگ ہوئے. مشاہدے کے ذریعے زمانی مکانی اہمیت یہ لوگوں نے قائم کیے. کیسے؟ آبزرویشن کیے، اس کے ذریعے سے زمانی مکانی اہمیت، یعنی کہ یہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو اصول ہے یہ ہر زمانے میں اور کہیں پر بھی چلے جاؤ ایک جیسے رہیں گے. یہ اس کی اہمیت ہوئی. جیسے دیکھو اپنا جو آکسیجن کا جو فارمولا ہوتا ہے تو یہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو اپنے پاس کے بھی وہی رہے گا. اگر یہاں سے اگر کہیں پاکستان چلے جائے یا امریکہ چلے جائیں گے تو وہی فارمولا رہے گا. چینج ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ چاہے وقت گزر جائے، چاہے مکان بدل جائے، لیکن یہاں پر اب یہ جو نئے اصول بن رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اہمیت کے حامل ہوئے. نئے سائنسی اصطلاحات آئیں، جیسے کہ اپنے کو رہتا ہے صلیبی جنگ، یہ اصطلاح ہے، یا الگ الگ ٹائپ کے جو رہتے ہیں تو ان کو ویسے ہی سائنس میں بھی نئے نئے اصطلاحات وجود میں آئے. اسی طرح سے یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیسا ہوا، فطرت کا مطالعہ کرنے والوں نے جدید علوم کی بنیاد رکھی. تو یہ 3 نمبر کے لیے انشاءاللہ ہوتا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت آسان ہے، کوئی ہارڈ نہیں ہے، تھوڑا سا بس سمجھنے کا کام ہے. بس رٹے مت مارنا، رٹے ماریں گے نا تو بہت بہت ہارڈ جائے گا. اب اس کے بعد والا اس لیسن کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کپڑوں کی صنعت. کپڑوں کی صنعت کے بارے میں بھی کویشچن آ سکتے ہیں، خاص کر کے آبجیکٹیوز میں غلط جوڑی درست کر کے دوبارہ لکھیے میں خالی جگہ میں، اور پھر آپ کے جو ہوتا ہے تصوراتی خاکہ وہاں پر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کپڑوں کی صنعت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جان کے انہوں نے سب سے پہلے دوڑتا کرگھا بنائے، اسپننگ جینی، یہ سب کے نام ہیں، یہ آپ کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیچے بھی ہم نے وہی دیے والے کپڑوں کی صنعت کے بارے میں. یہ بس اتنا یاد رکھو کہ ایک کپڑوں کی صنعت کو بہت زیادہ ترقی ہوئی، فروغ ہوا اسی دور میں جب یہ جدیدیت کی طرف جا رہے تھے. ٹھیک ہے.
اب یہ کپڑوں کی صنعت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی یہاں پر ترقی ہم کو دکھائی دیتی ہے، وہ ہے دھات سازی کا علم۔ کپڑا، دھات، یہ انسانی زندگی کے دیکھو اہم چیزیں ہیں۔ تو اب یہ دھات سازی کا جو علم میں ترقی ہے، یہ بھی آپ کو 2 نمبر کے لیے کویشچن بنتا ہے۔ تو یہاں پر کیسا تھا یہ ترقی جو ہوئی، تو سب سے پہلے نا خالص لوہا بنانے کی ٹیکنیک جاننے کی بہت ضرورت تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوہا کس طرح سے خالص کرنا ہے کہ اس کو یوز کر سکیں۔ اس کے لیے کیا کیا گیا، زیادہ درجہ حرارت کی بھٹیاں بنائی گئی، وہاں پر کوئلے کا استعمال ہوا، لکڑی کے کوئلے کا استعمال ہوا، پھر اس کو سیال بنا کر ٹھوس کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، پھر فولادی پٹیاں بنی، اور وہ ریل کی جو پٹیاں ہوتی ہیں، ریل کی پٹری آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، تو وہ بنی۔ تو اس طرح سے دھات سازی کے علم میں ترقی ہوئی۔ لیکن سب سے پہلے کیا چیز آئے گی کہ ہم کو ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی، خالص لوہا بنانے کی تکنیک کی ضرورت، اور اس ضرورت نے کیا کیا، ایجادات کیے۔ بولتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی کیا تو ماں ہے، کچھ ایسا ایک ہے دیکھو محاورہ، ایجاد ضرورت، ہاں ٹھیک ہے، چلو ٹھہرو یاد نہیں آ رہا ابھی۔ تو اس طرح سے یہ والا بھی آپ کا دھات سازی کا علم کی یہاں پر یاد رکھنا ہے، زیادہ درجہ حرارت کی بھٹیاں، سیال بنا کر ٹھوس کرنے کا طریقہ، فولادی بھٹیاں جو ہوتے ان کا بنانے کا طریقہ ایجاد ہوا۔ تو اگر یہ لکھ دیں گے آپ، انشاءاللہ یہاں پر بھی آپ کے 2 نمبر بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو اس میں دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ہمارے لیسن کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے صنعتی انقلاب۔ صنعتی انقلاب کے طرف جو ہے تو کسے کہیں گے صنعتی انقلاب؟ اب دیکھو یہ لیسن ہے نا اپنے ہسٹری کے پورے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لنک ہے ان کی، یعنی یہ چیز ہوئی اس کا ریزن ہوا وہ، صلیبی جنگ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا نئے علوم سے واقف ہوئے، نتیجہ یہ ہوا نئے نئے ایجادات ہوئے۔ اب اس کے بعد یہ سب ہوتے ہوتے کیا ہو رہا ہے، اب صنعتی انقلاب آ رہا ہے۔ صنعتی انقلاب کس کو کہیں گے، دستی صنعت سے مشینی صنعت کی جانب پیش رفت، یعنی کہ اب ہاتھ سے کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن کس سے کام ہو رہا ہے، اب مشین کے ذریعے سے، اور اس کی وجہ سے الگ الگ مشینوں کے ایجاد ہوتے ہیں، بھاپ کے ذریعے سے چلنے والی، آبی قوت کے ذریعے سے۔ اور یہ سب جب ہو رہا تھا، یہ صنعتی انقلاب جب آ رہا تھا، تو یہ صنعتوں کے لیے کون سی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو سرمایہ کی، پیسے کی۔ پیسہ ہے تو صنعت بنے گی، مشینیں بنیں گی، کیونکہ مشین بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو بہت سارا پیسہ لگتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ صنعتی انقلاب کے لیے ضروری تھا پیسہ، اور جب یہ سرمایہ داری جب ہونے لگی، پیسہ جب لگانے لگے، تو یہ سرمایہ دار طبقہ بھی وجود میں آیا۔ اب یہ آگے کے لیسن سے اس کو ریلیٹ کریں گے ہم، ہاں بعد میں سے۔ اب یہاں آپ صرف اتنا سمجھ لو کہ صنعتی انقلاب کسے کہیں گے، ہاتھ کی بجائے مشینوں کا استعمال، اور اس کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، اور پیسہ لگانے والوں کی وجہ سے کیا ہوا، سرمایہ دار طبقہ وجود میں آیا۔ اب سرمایہ دار طبقے کی خصوصیت کیا رہیں گی، تو کم قیمت میں وہ مال تیار کرنا چاہیں گے، ان کو کچا مال چاہیے، مزدور کم اجرت میں چاہیے، اور زیادہ نفع حاصل۔ جو دکاندار ہوتے ہیں، جو تاجر ہوتے ہیں، یہ امبانی اڈانی جو ہیں، ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے، یہ جو پیسہ جب انویسٹ کرتے ہیں تو کیا ایسے ہی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں، نہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ منافع چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر اس کی خصوصیت ہے۔ یہ کوشچن تو نہیں بنتا ہے، لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا آگے کا سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہ جو صنعتی انقلاب ہے، اس کو اسٹارٹ اگر ہم دیکھیں گے تو کہاں پر ہوتا ہے، یہ ابتدا اس کی ہوتی ہے انگلینڈ میں۔ اب انگلینڈ میں ہی کیوں ہوئی صنعتی انقلاب کی ابتدا، اس کے ریزنز آپ کو آ سکتا ہے یہ وجوہات میں کہ صنعتی انقلاب کی ابتدا انگلینڈ میں ہوئی۔ تو کیوں ہوئی، کیونکہ وہاں کا ماحول سازگار تھا، مرطوب آب و ہوا تھی، جو سوتی کپڑے کی صنعت کے لیے بہت زیادہ مفید تھی، اس کی وجہ سے وہاں پر سوتی کپڑے کی صنعت کی ترقی ہوئی، ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے لگا، وہ لوگوں نے مشینیں بنائیں اور زیادہ سے زیادہ کپڑا بننے لگا، یعنی کہ وہاں کا ماحول سازگار تھا۔ اس کے بعد لوہا کوئلہ آسانی سے دستیاب تھا، یہ چیز ہو گئی انگلینڈ میں شروع ہونے کی، یہ 2 ریزنز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ریزن تھا کہ انہوں نے کیا کر دیے تھے، اب نو آبادیات قائم کرنا شروع کر دیے تھے، جغرافیائی دریافتیں ہو چکی تھی، الگ الگ علاقوں کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان علاقوں میں جا کر انہوں نے اپنے کالونیز قائم کرے تھے، ابھی قبضہ نہیں ہوا تھا لیکن کالونی مطلب وہاں پر تھوڑے تھوڑے نو آبادیات قائم کرنا ان کا اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ نو آبادیات ان کا حق کا علاقہ تھا، تو وہاں سے ان کو کیا ہو رہا تھا، کچا مال حاصل ہو رہا تھا، بازار جو مال بن رہا ہے تو وہ وہاں پر ان کو جا کر بازار بھی مل گیا تھا بیچنے کے لیے، مزدور بھی حاصل تھے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جس نے کیا کیا، انگلینڈ میں صنعتی انقلاب کا آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، انگلینڈ میں صنعتی انقلاب ہونے کی وجہ کیا ہے، تھوڑا سا ذہن تھوڑا سا لگاؤ، ہاں تھوڑا سا سمجھو اس چیز کو، کوئی بھی چیز ہونے کے لیے کوئی اچھا رہنا نا، پازیٹیو رہنا، تو انگلینڈ میں سب پازیٹیو تھا، وہاں کی آب و ہوا بھی تھی، وہاں پر معدنیات بھی تھے، وہاں کو ان کو نو آبادیات بھی حاصل تھے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر اس کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا دیکھو
जो लेसन में है लास्ट वाला पॉइंट है ये माशी कौम परस्ती। तो अब माशी कौम परस्ती भी आपको 2 नंबर में भी आ सकता है और वजूहात में भी आ सकता है, राय लिखिए में भी आ सकता है। अब माशी कौम परस्ती किसे कहेंगे? तो कौम परस्ती क्या रहता है? अपनी कौम से मोहब्बत। अब ये भी 2 टाइप के रहते हैं, एक निगेटिव टाइप की, एक पॉजिटिव टाइप की। अगर पॉजिटिव टाइप की है तो अपने मुल्क की तरक्की के साथ हम दूसरे की भी मुल्क का अच्छा ही सोचेंगे। अब यहाँ पर है माशी है, हाँ माशी यानी पैसे से मुतालिक कौम परस्ती है। तो अपने मुल्क की माशी तरक्की करना, यहाँ पर क्या मकसद रहेगा? सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क की माशी तरक्की करना, दूसरे की नहीं, मुकाबिल मुल्क की माशी नाकाबंदी करना। अब देखो यहाँ कैसा था कि वो 9 आबादियात क़ायम करना, यूरोप के अलग अलग ममालिक ने काम ये स्टार्ट कर दिए थे। तो अब ये काम हो रहा है और इन लोगों के वहाँ पर सनअती इंक़लाब आ चुका है। तो अब ये लोग क्या चाह रहे थे? सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा और दूसरे मुल्क का फ़ायदा नहीं होना। तो इसके लिए उन्होंने उनकी माशी नाकाबंदी कर दी, उनकी मतलब उनको रुकावटें लाते थे उनके उसमें। और ये लाने के लिए उन्होंने क्या करते थे? उनके ऊपर तिजारती पाबंदियाँ आयद कर दिए। यानी कि इनके 9 आबादियात में अगर आते हैं, वहाँ पर कोई इलाक़ों में आते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत सारे टैक्स वगैरह लगा दिए। उनके वक्त ज़रूरत, जब भी ज़रूरत पड़ी तो उनके साथ जंग भी किए। ये यूरोपियन ममालिक में चल रहा है, ठीक है। दरआमद बरआमद पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुकाबिल 9 आबादियात में अपनी 9 आबादियात क़ायम करने लगे। यानी इस तरह से इसको बोलेंगे माशी कौम परस्ती। यहाँ याद रखने की जैसी चीज़ें 2-3 ही हैं कि अपने मुल्क की माशी तरक्की, दूसरे मुल्क को माशी तरक्की से रोकना। और वो रोकने के लिए कौन से हथकंडे अपना रहे ये लोग? तिजारती पाबंदियाँ लगा रहे, वक्त पड़े तो जंग कर ले रहे, उनके ऊपर टैक्स लगा दे रहे हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आयद कर रहे। और ये सब तो हो रहा है, ये लोगों का तो आपस में सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसकी वजह से कैसा हुआ? वहाँ 9 आबादियात का भी इस्तेहसाल हुआ, उन पे भी जुल्म सितम हुए और यहाँ से साम्राज्यवाद का आगाज़ होता है, ठीक है। यानी सनअती इंक़लाब की वजह से इजाफी पैदावार हुई। इजाफी पैदावार ने क्या किया? माशी कौम परस्ती पैदा किए और इसकी वजह से किस चीज़ का आगाज़ होता है? साम्राज्यवाद का, ठीक है। समझ गया है माशी कौम परस्ती किसे कहेंगे? अब कौम परस्ती जो बढ़ने की कुछ रीज़न्स थे अपने कौम परस्ती के ही उसमें, अगर कभी आपको वेब खाके में आ सकता है तो इसमें कैसा है? इंतहा पसंद कौम परस्ती, सनतकारी। ऑब्वियसली कौम परस्ती बढ़ने की क्या वजूहत थी? माशी कौम परस्ती, नस्ली बरतरी का तसव्वुर, जारहाना मिजाज, ये सब चीज़ों की वजह से कैसा हुआ? ये कौम परस्ती बढ़ी है। और ये साम्राज्यवाद ममालिक जो हैं, अब इनके बारे में हमको आगे तफसील से लेना है। सेकंड लेसन में ये सब आने वाले हैं। कौन से रहेंगे? पुर्तगाल है, स्पेन है, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ये भी आपको खाके में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये लास्ट वाला एक आप लोगों की मालूमात के लिए है कि ये जोग्राफियाई दरियाफ्त अलग अलग जो हुई है अलग अलग इलाक़ों की, और उनको दरियाफ्त करने वाले कौन थे, उनकी एक ये लिस्ट है। तो इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से याद करो। आपके कौन से ट्रिक्स लगा कर आप याद कर सकते हैं, उस टाइप से कीजिए इसको, क्योंकि ये खाली जगह में गलत जोड़ी दुरुस्त करके लिखिए और आपके जो तस्वुराती खाके हैं वहाँ पर कहीं पर भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, और वहाँ पर भी नक्शे में भी ये पूछते हैं कि ये वाले अलग अलग साइट कौन से गए थे बोल के। तो ये भी आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। तो इंशाल्लाह आपका ये लेसन में के कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज़, वो गैलीलियो जो है दूरबीन जिसने ईजाद किए थे, तो वो आपकी इजाफी मालूमात में एक्स्ट्रा जो रेडियो सिलेबस में था, तो हो सकता है कि इस साल उसके बारे में भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा यहाँ पर फर्स्ट लेसन जो इसका रिवीजन मुकम्मल होता है। तो हमने इसमें सलेबी जंग देखे, हमने इसमें देखा साइंस की तरक्की किस तरह से हुई, फिर उसके बाद मालूमात लिए जो कपड़ों की जो अलग अलग जो सनतें हैं, कपड़े की सनत के बारे में, साथ ही साथ लोहे की धात साजी की सनत, माशी कौम परस्ती, सनती इंकलाब, यहाँ तक कि इसमें इम्पॉर्टेंट हमने सब कुछ देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने लिए, अपनों के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए और हर एनिमल्स के लिए, सब के लिए दुआएं कीजिए और सब के साथ अच्छे से रहिए बस, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह सेकंड लेसन का जल्द ही रिवीजन हम डालते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।